العباد بإفلاسي وانفرادي وها أنا واقف لأبكي زمانا ما بلغت مرادي أتيت إليك يا رب العباد. أصلكم من أين؟ أين أذهبك في الميمار؟ Min Myanmar? Min Myanmar. Beliau dari Myanmar, nama beliau adalah Khairul Bashar. Indama kharajtum min Myanmar, aina tuwajjihun? أنا أخرج ميمار 3 أشهر. 3 أشهر fil bahar. في البحرين 3 أشهر. 3 أشهur. Dan beliau keluar dari Myanmar itu berada di lautan selama 3 bulan. كيف الأحوال الإسلام في ميانمار؟ كلهم مسلم لا ولا كثير كافر وقليل مسلم في ميمار. والله أنا أخرج في ميمار وكثير مجادلة وقتلت وحركتم اليوم الليل وحركتم مدارس وحركتم مسجد وبيت ومساكن كلهم حركتم اليوم الليل 10:55 حركتم وقتلت يوم الصبي والرجال والامراض هل اليوم لأنهم إخرج. Dan beliau mengatakan bahwa di Myanmar itu kelompok kaum muslimin itulah minoritas dan mayoritas orang kafir termasuk dari Buddha, dan setiap hari mereka juga membunuh baik anak-anak, laki-laki, wanita, dan mereka juga membakar rumah-rumah mereka dan juga sekolah-sekolah mereka yang mereka gunakan. Al-madrasah tabi lil hukumah? لا madrasah ahliyah. حكومة الكافر. لا يسمح لكم دراسة. لا لا لا. والدراسة تبني. موجود دراسة موجود. نعم. ما متعلم في درسكم. لا يستطيع، لا يسمع. لا يسمع. ولا لا صليتم في المسجد؟ لا تذهب في السوق اليوم الليل في الصباح 5 ساعة والشام ومغرب بعد الصلاة لا يخرج في البيت ولا خرجتم وقتلت كافر والله. Masya Allah, Syekh Abdul Bashar mengatakan sekolah yang mereka miliki itu adalah sekolah yang mereka bangun sendiri dan tidak memiliki bantuan sedikit pun dari pemerintah Myanmar, dan juga madrasah atau sekolah yang mereka miliki itu adalah sekolah juga mereka tidak diperkenankan untuk belajar dalamnya, tidak boleh belajar di sekolah tersebut. Dan pagi sampai sore itu sampai jam 5 mereka boleh keluar. Di atas jam 5 sampai maghrib sampai pagi berikutnya itu tidak boleh keluar. Kalau keluar dapat itu belum dibunuh. Mereka bunuh. Alhamdulillah. Mungkin kisah fi safina. في السفينة يجعلوا 8 ليل و8 نهار. Di sama lailan wa nahara. ولا وكثير من أنا كلهم موجود في السفينة واحدة 2000 في السفينة واحدة في السفينة. ولا جدا كثير جدا مثيبة. ولا مجادلة في السفينة وهو هناك موجود بنغالية وهو هم هندي قليل المسلم وكثير بودا. ولا مجادلة لما ولا لا ماء يشرب الماء لا طعام موجود كل موجود لا موجود لأنهم مجادلة. ولا هو كافر في بنغلاديش هندو وقتلت في ميانمار صبيع وامرأة ورجال وقتلت في غرقت في البحر والله كثير. Masya Allah, kisah beliau di Safinah atau di kapal laut itu mereka bilang ada sekitar 2.000 orang yang itu terdiri dari
orang Myanmar dan orang Bangladesh. Dan musibahnya orang-orang dan Bangladesh itulah kebanyakan orang Buddha dan sedikit orang Muslim. Kemudian mereka itu tidak memiliki bekal yang mencukupi, sehingga orang-orang Buddha dari Myanmar mereka akan terjadi percekcokan, perkelahian di antara mereka, dan tidak sedikit juga orang-orang Buddha ini merebut makanan orang-orang Myanmar dan juga sampai membunuh orang-orang Islam Myanmar dan membuangnya ke lautan. Naudzubillah. Dan dari Bangladesh Sebian. Nah, juga perbedaan antara Myanmar dan Bangladesh di sini, kalau Bangladesh itu kebanyakan semuanya laki-laki. 400 lebih semuanya laki-laki, dan Myanmar kebalikan, kebanyakan itu perempuan. ولكن لا تغرق هناك وفي الأسفل Nah, يكون وهندي يكون. jadi beliau bilang bahwasanya kapal yang mereka tumpangi dari Myanmar itu hampir tenggelam di lautan. Akan tapi alhamdulillah, yang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka diselamatkan oleh para nelayan Aceh yang kalau seandainya mereka datang telat, maka mungkin mereka sudah tenggelam bersama kapal-kapal mereka. اصبر لكل مصيبة ومجلد واعلم بأن المرء غير مخلد أوما ترى أن المصائب Kam tahfaz min Al-Quran? كلهم. Masya Allah, beliau menghafal. أنا معلم Wal imamul masjid. إمام المسجد. Masya Allah, والله إمام barakallah fiik. المسجد لأنهم أنا درستك في المدارس وأشر جامعة الله تعلمت. Beliau adalah hafiz Al-Quran 30 juz dan beliau juga imam masjid, dan beliau juga Masya Allah mengajar untuk masyarakat kaum muslimin sudah pastinya di sana. تحفظ اليوم الليل تحفظتم أنا كلمتم لغة عربية وكتاب فتعلمتم وفقه ومنطق والأردية كلهم تعلمتم. أنا درستك 10 سنة. 10 sana. نعم Mudarris, مدرس. Masya Allah. Beliau ternyata guru, syekhnya di sana yang mengajar, dan sudah 10 tahun berprofesi sebagai ustadz. Dan beliau mengajarkan bahasa Arab, fikih, juga mantik. Masya Allah. كلهم درست معنا. Qabla an tudarris, qabla an takuna mualliman, aina tata'allam? يجعل في السعودية. Saudi. أنا أذهب في بنغلاديش Bangladesh. هو سيتان يونيفرسيتي كلاش أنا قرأت Kira وس Qiraat. 4 سنة 4 sana. تعلمتم Di Bangladesh. في بنغلاديش وكسبزر أنا 3 سنة قرأت وفي أستاذ بعد أنا إجالو في المعمار أنا درستك في المدارس. Beliau ternyata belajar itu dari Bangladesh. Bangladesh lebih dari 4 tahun. University College. University Kalas di Bangladesh, di university, berarti setingkat kuliah. Dan setelah itu beliau kembali ke Myanmar. Maka sejak itulah beliau sebagai guru dan ustadz di Myanmar sudah 10 tahun. Masya Allah. في المدرسة الموجودة عندكم. موجود كبير مساجد مدرسة موجود الآن لا قراءة ليس القرآن الكريم لا تحفظت وكتابة. Beliau sebenarnya adalah salah seorang guru di sekolah yang agak lumayan besar, beliau bilang, dan juga seorang imam di masjid yang besar. Dan di masjid tersebut beliau juga mengajarkan kitab, membaca kitab. Tetapi sekarang sudah itu semuanya hanya tinggal kenangan saja. Semoga
Allah akan memberikan manfaat kepada beliau untuk kaum muslimin dan Islam insyaallah. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بالنسبة استقبالي لشعب الأعشى استقبالي والله جديد جدا سرورا والله هناك وكثير مسلم يحبكم كلهم يحبكم والله جدا سرورا هناك. أنا يريد يرجي إلى الله والله يدفن في الأرض والله لا أذهبك في العراق أمريكا وهو أستراليا ولكن أنا يموت يرجي إلى الله في الدمن وفي هناك في الشيء. Syekh Abdul Bashar mengatakan bahwasanya dia sangat berterima kasih dan sangat senang dan bahagia sekali dengan sambutan dan pelayanan yang diberikan oleh orang-orang Aceh, dan bahkan beliau mengatakan berkeinginan untuk tetap tinggal di Aceh dan mati di Aceh, dan beliau tidak pernah untuk berkeinginan untuk pergi keluar dari Aceh, baik ke Amerika ataupun ke negara-negara lain. Beliau tidak ingin, dia ingin di sini, tetap di sini, dan juga dikuburkan di sini, mati di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.